پاکستان کے مسائل کے اوپر وہ جمہوریت کو اولین مسئلہ گردانتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں وہ جمہوریت ہے ہی نہیں، الیکشن کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کو مسئلہ جانتے ہیں، رول آف لا کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں پہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ اپنا ثاقب نثار کو واپس لے آئیں، جنرل فیض کو دوبارہ لے آئیں تو جمہوریت بحال ہو جائے گی. گڈ ٹو سی نہ ہی یو آ سمجھوں. جائے تو جمہوریت بحال ہے. وہ کمال کرتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے. جمہوریت بحال اس دن ہوگی جس دن آر ٹی ایس بیٹھے گا. جمہوریت بحال اس دن ہوگی جس دن جنرل فیض ہوں گے یا کیا کہتے ہیں ثاقب نثار ہوں گے. میرا خیال ہے کسی زمانہ تو گزر نہ گیا ہی سمجھے نا، وہ بھی ایک سر ڈیڈ اینڈ ہی ہے نا، نہ کوما ہے نہ ہے. اپوسٹروفی، اور ڈیڈ اینڈ ہے. اب یہ آپ نے بات کی اسٹریٹ موومنٹ کی، سر کراچی میں جو کل مجمع نکلا ہے اس کا تو یقیناً آپ اعتراف کریں گے. میرا خیال ہے گئی ہے کتنا بڑا مجمع، کتنی اس میں اس سے کوئی. دیکھیے بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ 3 صوبوں میں اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہے، کسی اسٹریٹ ایسی میں نہیں گئے جہاں کسی شہید کا گھر تھا. مجھے یہ بتائیے کیا آج جو شہادتیں ہوئی ہیں وہاں جا کے کھڑا ہونا ضروری ہے یا اسٹریٹ موومنٹ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے سر، مگر یہ کمپیئرنگ اورنجز اینڈ ایپلز نہ سر. آپ لوگ جب نو ریلیاں نو نکالیں نو، تو کوئی کہے کہ نہیں وہ یہ شہدا کے گھر کیوں پرائورٹیز نہیں گئے. نہیں، آئی ایم کمپیئرنگ پرائورٹیز. پرائورٹی ٹھیک ہے. پرائورٹیز تو یعنی ٹھیک کہ ہے. آپ اور مان میں رہے ہیں ایک کہ اور مجمع آپ کو بہت بتا نکلا دوں، ہے مگر بہتر ہوتا کہ پہلے شہدا کے گھر جاتے تو. نہیں دیکھیں موب نکالیں اور نکال لیں نا، نکال لیں کتنا. 26 نومبر سے بڑا نکال لیں گے، 9 مئی سے بڑا نکال لیں گے، وہ جیم کر دینا ہے. پتہ چل جائے گا 8 فروری کو کتنا جیم ہو جاتا ہے پاکستان. اور سر یہ ان کی پولیٹیکل قیادت جو ہے نا اس خواب سے نکل چکی ہے. بانی پی ٹی آئی اور اس کی بہنیں نہیں نکل رہی اس خواب سے. اس کی بہنوں کا خواب اس دن پورا ہوگا جس دن بانی مائنس ہوگا، اور بانی اس خواب میں بیٹھا ہے کہ یا بنگلہ دیش بنے گا یا نیپال بنے گا یا سری لنکا بنے گا. یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہی رہے گا، یہ نہیں بنے گا. ٹرائی کر لیں اور 6 مہینے. اچھا. اور طلال چودھری صاحب 8 فروری تو سامنے ہی ہے، مگر ایک کراچی میں شو کے بعد ہم نے بالکل اگلے دن دیکھا کہ ایک پنجاب کی فورینزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ کے بارے میں آج بتایا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ثبوت مل گئے ہیں جس کے اندر یہ کامران بنگش اور سہیل افریدی سمیت تمام کی موجودگی اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیوز کی تکنیکی درستگی پر رائے ہے، یہ ان کا کسی جرم سے تعلق ثابت نہیں ہوتا. اس سے دیکھیے یہ معاملہ کورٹ کا ہے. کورٹ میں یقیناً ساری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں اس کا فورینزک کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے. اور اس پہ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کر دوں، ہمیں وزیر اعلیٰ بدلنے سے ہم نہیں اس میں کوئی ہماری خواہش، ہم تو ان کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں. نکل آئیں، بڑا نقصان انہوں نے اپنا اس ملک کا کیا ہے. نکل آئیں اس سوچ سے، نکل آئیں اس بانی کی اس رہائی کمپین سے، اپنا ذمہ داری پوری کریں. نہیں تو شرنک ہوتی جا رہی ہے پارٹی. لوگ آہستہ آہستہ، مجھے بتائیے ان کی پاپولیرٹی کی متھ نے کیا دیا انہیں. سر کل منگل کا دن ہے، فیملی کا دن ہے. کل آپ علیمہ خانم بہنوں یا فیملیز سے کسی سے ملاقات کرائیں گے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے جیل حکام کا فیصلہ ہے، وہ دیکھیں گے کہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں. باقی کیونکہ وہ تو آتے ہی صرف ایک ادھر کوئی 2-4 گھنٹے کا ٹک ٹاک شو ہوتا ہے. میرا مطلب اس کے بعد وہاں ہمیں اب انفارچونیٹلی ہم نے مذہبی ٹچ دینا ہوتا ہے. وہیں قرآن پاک یاد آتا ہے، وہیں میلاد یاد آتا ہے، وہیں نماز یاد آتی ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاست کو کس لیول پہ یہ لے گئے ہیں. وہیں پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمدردی کارڈ کھیلا جاتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ آدمی ہے جس نے اتنے دن قید نہیں گزاری جتنے لوگوں سے یہ مل چکا ہے. یہ اس کے اور ان کے بیٹوں سے گھنٹوں گھنٹوں جن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جس کے وکلا، جس کے گھر والے، جس کی پولیٹیکل باقی رہی بلیک میلنگ سے، یا آپ کہیں کہ کسی ڈکٹیشن سے ملاقات ہو جائے گی، یا جیل جو ہے وہ یہ چلائیں گے، ان کی ڈکٹیشن چلائے گی یا ان کا دھرنا چلائیں گے، تو اور کچھ دن دے کے دیکھ لیں.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, बहैसियत चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, और क्योंकि ओहदे का वज़न बहुत भारी है एक ऐसे सूबे के लिए विच हैज़ बीन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, उनका सबूत मांगना इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो भी रही है कि नहीं, गैर मामूली संजीदगी के हामिल है सर। और नेचुरली इसका एक आउटबर्स्ट आप देख रहे हैं कि इंडिया समेत हर कोई इन बयानात को उछाल रहा है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद शेख साहब पाकिस्तान में तशद्दुद में नुमाया इजाफा हुआ है, विच स्टेटिस्टिकली इज प्रूवन। सिर्फ 2025 में अस्करियत पसंदों ने 600 से जायद पाकिस्तानी फौज और पुलिस के एहलकारों को शहीद किया। फिर दहशतगर्द हमलों में ऑन ईयरली बेसिस हम 34% और दहशतगर्दी से मुतल्लिक हलाकतों में 21% इजाफा रिपोर्ट कर चुके हैं। अब एक साल में मजमूई तौर पर अगर 699 दहशतगर्द हमले हुए हैं, नतीजे में कम से कम 1034 अफराद शहीद हुए हैं, और ये सब दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए हैं, ये इसके ऊपर आप लोगों को शुबा है आपकी जमात को? मेरी नजर से नहीं गुजरा ये कब का बयान है और कब चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है। आई डोंट नो अब इसका सियाक सबाक क्या है। वो उस पे शफी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो सीएमडी के वहां पे नुमाइंदे भी हैं, वो इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि ऐसे ये अगर आया है तो उसका सियाक व सबाक क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि सर इस तरह का बयान तो अगर आता तहरीक तालिबान की जानिब से तो समझ भी आती। सुहेल अफरीदी का तो अपना सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, और फिर इंटरनेशनली ETIM इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, ये बात प्रूवन हो चुकी है। उज़्बेकिस्तान IMU के हवाले से कह चुका है इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ईरान भी आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ये चीजें तो बिल्कुल मेरे तो फिर आपके वजीर आला का सबूत मांगना आपके मैंने कहा नजदीक? मुझे नहीं अंदाजा कि ये इसका सियाक व सबाक क्या है। व्हेन ही सेड दैट, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वहाँ के, ही कैन शेड लाइट ऑन इट। आई टॉक टू हिम, फिर मैं आपसे बात भी कर लूंगा इस पे। मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने ये कब कहा है। क्या जमात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द आउटफिट होना, इस पे भी कोई कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं अभी से नहीं, सालों से। ये केपी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसानात हुए हैं। केपी के अंदर हर चौथी वारदात के अंदर वो शामिल है। इसके ऊपर कोई कहे कि जी वो जो है वो कोई उसके ऊपर डाउट है, किसी को डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा क्यों? यहाँ हमारे बच्चे शहीद नहीं हुए, हमारी औरतें, बुजुर्ग, माए, बहनें बाजारों में, पुलिस के ऊपर, FC के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, किस किस के ऊपर हमले नहीं हुए जी? तो सर इसमें बिकॉज किसी को ये क्या आप शक? जरूर इस बयान को चेक कर लीजिएगा, मगर बड़ा सख्त रद्द मैं अमल वफाक की तरफ से आ रहा है, चाहे वजीर इत्तलात हों या वजीर दाखिला हों। वो कह रहे हैं कि अगर सुहेल अफरीदी ने अफगानिस्तान शिफ्ट होना है तो जरूर हो जाए, मगर इस तरह के बयान ना ये दें तो जिससे कंफ्यूजन फैले मुल्क के अंदर और बयानिए में। वजारत इत्तलात जो है वो तो फिर बादशाह लोग हैं, वो तो आपको पता है चंद दिन पहले सर मगर ये तो बाकायदा तौर पे 2022 ऑनवर्ड्स आपकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कैपेसिटी गैप्स रिपोर्ट होते आए हैं कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ गैप रिपोर्ट होते आए हैं। You're spending less than 4% of your budget on operations with zero allocation for procurements.